حضرت صدیق تس دردانس یس اول صاحبن ہت پانس تی عمر خطابس تس پالوانس یم جنگ کور شیطان سۭتۍ حضرت عثمانس ابن عفانس یم کتھ کرے فرقان سۭتۍ حضرت شاہس شیر یزدانس یم ژوٚٹ کھے مہمانس سۭتۍ رسول خدائے شاہ سلطانس یس امت پنٕنۍ ہے پانس ناظرین کرام اَسہِ چھُ اُمید کہ تۄہہِ آسہِ یہِ ویٖڈیو پسنٛد کٔرِو یہِ چینل سبسکرایب سگے اتار آفِشل کٔرِو سبسکرایب تہٕ بیٚیہِ کٔرِو پنٕنٮ۪ن یارن دوستن شیر